بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب پیارے بچے؟ الحمدللہ۔ آج ہم سیکھیں گے ایک نیا حرف جس کا نام ہے چے۔ یہ کیا ہے؟ چے۔ جیسے ہر حرف کی آواز ہوتی ہے ایسے ہی چے کی آواز بھی ہوتی ہے۔ چے کی آواز کو کہتے ہیں چ۔ چ۔ یہ کیا ہے؟ چ۔ پھر سے بولیے چ۔ چے کی آواز چ۔ چ کو لکھتے کیسے ہیں؟ چ کو لکھنے کے لیے ہم نقطے سے شروع کریں گے۔ نقطے سے شروع کیا، تیر کے نشان پہ لکھا، نیچے کتنے نقطے لگائیں گے ہم؟ 1 2 3۔ چ کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ اس سے پہلے ہم نے ج کے بارے میں پڑھا تھا اور ج کے کتنے نقطے تھے؟ 1۔ شاباش۔ آج ہم چ کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ چ ہے، یہ چ ہے۔ چ کی آواز چ۔ چ چ چاند۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا؟ سب نے چنٹو کی کہانی سنی تھی نا؟ چنٹو کی کہانی میں چنٹو کے چاچا جان کو کیا دیکھنا اچھا لگتا تھا؟ چاند۔ شاباش۔ اور چاند کی شروع کی آواز کیا ہے؟ چ۔ چ چ چاند۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، چ چ چاند۔ شاباش۔ چلیے پھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم چ کو کیسے لکھیں گے۔ نقطے سے شروع کیا، لائن کے اوپر لکھا اور نیچے کتنے نقطے لگائے؟ 1 2 3۔ یہ چ ہے، یہ چ ہے۔ آسان ہے نا؟ شاباش۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چ سے اور کون کون سے نام بنتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ شاباش، یہ چمچ ہے، یہ چمچ ہے۔ چمچ کی شروع کی آواز کیا ہے؟ چ۔ شاباش۔ چ چ چمچ۔ آپ بھی پڑھیے، چ چ چمچ۔ یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ یہ چابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چابی۔ چابی کی شروع کی آواز کیا ہے؟ چ۔ شاباش۔ تو چلیے میم کے ساتھ پڑھیے، چ چ چابی، چ چ چابی۔ ویری گڈ۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ چنٹو کے چاچا جان چنٹو کے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ چقندر۔ ویری گڈ۔ یہ کیا ہے؟ چقندر۔ چنٹو کی کہانی تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے۔ ویری گڈ۔ یہ چقندر ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، چ چ چقندر، چ چ چقندر، چ چ چقندر۔ شاباش۔ چنٹو کے چاچا جان کہاں سوتے تھے؟ چارپائی پہ۔ یہ چارپائی ہے۔ آپ بھی میم کے ساتھ پڑھیے، چ چ چارپائی، چ چ چارپائی۔ شاباش۔ اس پیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ ہم نے چ پہ پینسل پھیرنی ہے، پیارا سا چ لکھنا ہے اور اس کے بعد چ سے شروع ہونے والی تصویروں میں اچھے سے رنگ بھرنے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ گڈ۔ تو چلیے پیارے بچوں، اب ہم سیکھتے ہیں کہ چ کو ہم لائن پہ کیسے لکھیں گے۔ یہ دیکھیے، آپ کو یاد ہے یہ کون ہے؟ یہ چمگادڑ ہے۔ یہ کون ہے؟ چمگادڑ۔ کیا ہے یہ؟ چمگادڑ۔ شاباش۔ میم کے ساتھ ریپیٹ کیجئے، چ چ چمگادڑ، چ چ چمگادڑ۔ شاباش۔ اس صفحے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم چ پہ پینسل پھیریں گے، اس کے بعد چمگادڑ میں اچھے سے رنگ بھریں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اور اس کے بعد ہم یہاں پر چ کو لائن پہ لکھیں گے۔ چلیے دیکھیے میم چ کو لائن پہ کیسے لکھتی ہیں۔ ہم نقطے سے شروع کریں گے۔ نقطے سے شروع کیا، لائن کے اوپر لکھا، نیچے 3 نقطے لگائے، 1 2 3۔ یہ کیا ہے؟ چ۔ شاباش۔ پھر سے دیکھیے، نقطے سے شروع کیا، لائن کے اوپر لکھا، نیچے 3 نقطے لگائے،
ऐसे। ये च है, ये च है। च च चमगादड़। शाबाश। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत मज़े की गेम खेल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तो बहुत प्यारी प्यारी सी तस्वीरें हैं। और ये कौन है? ये तो च है। तो चलिए देखते हैं कि इस सोफे पे हमने क्या करना है। इस सोफे पे जितनी भी तस्वीरें हैं, हम इन तस्वीरों के नाम बोलेंगे और देखेंगे कि किसके शुरू में च की आवाज़ आती है। च से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द हम दायरा लगाएंगे, ठीक है? चलिए ये देखें, ये क्या है? चांद। ये चांद है। चांद की शुरू की आवाज़ क्या है? च च च चांद। चांद की शुरू की आवाज़ तो च है, इसलिए हम चांद के गिर्द दायरा लगाएंगे ऐसे। शाबाश। ये देखिए, ये क्या है? ये जग है। ये जग है। जग के शुरू में च की आवाज़ आ रही है? नहीं, ये तो ज से शुरू होता है। जग। ये च से शुरू नहीं होता, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। ये क्या है मज़े मज़े का? ये तो चुकंदर है जो चिंटू खाता था, है ना? शाबाश। चुकंदर के शुरू की आवाज़ क्या है? च। वेरी गुड। ये च है। च चुकंदर। च चुकंदर। चुकंदर के शुरू की आवाज़ च है, इसलिए हम चुकंदर के गिर्द भी दायरा लगाएंगे इस तरह से। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये पतंग है। और पतंग की शुरू की आवाज़ क्या है? प प प पतंग। पतंग की शुरू की आवाज़ तो च नहीं है, इसलिए हम इसके गिर्द भी दायरा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? शाबाश। अरे ये कौन है? ये तो चिंटू के छत पे आई थी ना? ये चमगादड़ है। कौन है ये? चमगादड़। चमगादड़ की शुरू की आवाज़ क्या है? शाबाश, च। चमगादड़ की शुरू की आवाज़ च है, इसलिए हम चमगादड़ के गिर्द भी दायरा लगाएंगे ऐसे। चलिए ये क्या है? बस्ता। ये तो ब बस्ता है। बस्ता के शुरू में च की आवाज़ नहीं आती। शाबाश, इसलिए हम इसके गिर्द भी दायरा नहीं लगाएंगे। मज़ा आया आपको गेम खेलने का? हमने इन सारी तस्वीर में से च के फ्रेंड्स ढूंढे। च के फ्रेंड्स कौन से हैं? जिनके शुरू में च की आवाज़ आती है। तो कौन कौन से हैं वो? च च चांद, च चुकंदर और च चमगादड़। वेरी गुड। तो चलिए अब हम च पे पेंसिल फेर लेते हैं, ठीक है? च। शाबाश। चलिए अब आप भी अपनी किताब खोलिए और अपना जल्दी से होमवर्क मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।